kitagbe ko nande gere minania kitagbe bara ko men landika ala kilimpi adake mbrafu suki dia teleki dia waibara koko bidia ake mona bini muso franda do tole mais c'est nko le menge nko le muso ko menye adon ko woni dia me motole atatole c'est de ça décidé elle ne peut rien faire Kitagbe ne peut rien faire contre moi. no Abraham minimiser ni ala ko ni madiya ote mari dumanye ote awa wuli ya ira na kondumai karole ofu masamento ala ko fo sherifi muso bere le furu jo kala do ne kai anana le beno Lamin na fudu ko men mira chuma ila ngoro ne to mo Lamin fe ko ngoro fu mo Lamin narale ya kanila bo kenema ka fo ma clair man ko atenfe nka mai ni ka ko beke mo Lamin ko atenfe dio nkele mo Lamin de me Lamin mai Lamin so many. Donc on dit c'est ainsi là mon Lamin ko. Normalement son long. Hey. C'est ce qu'il y a. Il faut laisser tout ça là. Tout ça là c'est le passé. Et bara femme, tout ça là est baratambi. Donc un y a venir ma fenêtre. Hein? Koubeke et son. Pardon, c'est pas facile. Le mariage actuellement là, c'est pas donné à n'importe qui hein. Regarde maintenant. Encore. Qui va te mon Lamin là. Aprangite koju donc malala nindi se bilala mo Lamin ko butu una ko mo Lamin atrama muso folo ta alors nena intradise sila kuna na bara muso korobata donc on tisse kela mo Lamin la muso finaladi on tisse fio Nti se ndo Lamin fe. Donc il t'a fait casser mon Lamin. Allah encore. Et quand on forcé, on t'a la fouduro. Non, astaghfirullah. Tu fait. T'es forcé là. Tu t'as fait. Ah. Abraham Guita là donc on tisse ainsi là. Moi je ne vais pas te forcer. Actuellement on est au 21e siècle. Vous connaissez bien fait, on t'a fait. Aya la gabara, on t'a fait. D'accord. Alors Ourouya. Il dans le kili à kata. Hein? Bravo. C'est bon comme ça? La molbana la urura salma tafi tala fudura fi Okay? Non. Mbara ndoni mainika. Non. Kunye? Non. Pate mo Lamin fait. Mbara Koubeke. Kama inika ka forcer. Mais dis franchement, je ne veux pas épouser votre neveu. Raison pour laquelle je vous ai appelé aujourd'hui pour vous donner le résultat là. Koubeke, Kamaïnika a forcé, a conseillé, mais franchement, elle est découragée. Annani, Urumindi, Ayan. Donc, on dit donc à ta, et Wadi. Parce que nous sommes pour quand le moment Lamin fait. Et je ne peux pas aller au-delà de ça, quoi. Elle est au 21e siècle. C'est ça. Pour nous malade. Il doit muso kaka furu long. Il doit muso abra baluku ya makanka tu kunatin. Ye ala la serial ye lala. Kuyenga men kantin kebo biko sunna ni fala. Ikan ki soda yifuru. Surtout silama ye ke mendi. Ana silama afa silama.
a man kan k'i ban furu o dɔn i dɔnmuso kun y'o mɛn ten n'a ka foyi tiɲɛ lɛri mɛn na o girimu ile de kan ile de ka kan k'a yɛrɛ k'a la k'a ye ba sun n'a dafa a ka kan de kasi kɛ kun wuli daga nin ko denmuso ma san 18 sɔrɔ y'a di kɛlɛ ma hali ni fɛn tɛ kɛmɛ bolo mɛ ni kɛmɛ dafa ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam y'i den d'a ma a ye furu siri sariya k'u le fɔ mɛ i kana sɔn i denmuso to i bolo bon na yan ko n'a k'a fɔ k'a ta kɛmɛ fɛ k'i t'a di la cɛ o ma la an kana sɔn o ma. e k'a lɔn 21e siècle tɛ n k'o lɔn n tɛ se a forcer la quoi an kana la tubabulu ma k'an ye tubabulu to yen an ye manden sariya de la taama la. maintenant manden sariya ko tɛ dɛ hali den ba kɛ mansa le di i le di denw kolola i le di den marala i bɛ min fɔ i den ye o kɛ an kana an den to a yɛrɛ bolo. e k'a lɔn mariage forcé a ma ɲi a ma ɲi voilà mais i le de tun y'ale la tɛ an kana an den to a yɛrɛ bolo o de b'a duniya tiɲɛ bi ko den ba ma fɔ ko fo k'o le kɛ mɔgɔ ba la sariya tɛ la taama la mun tɔn den ba fili. Kɛ franchement je suis désolé n b'a ko bɛɛ kɛ ka kuma n bara sɛ franchement je suis désolé ina wolo ta non n bɛ kɛ i to ma lɔ nin na i si i ma ginya a kɛ i ma gin i sabari i ma gin n bɛ kɛ hɛ fudu tala dan na ten fudu ko dolu ta donna fudu dɔ ŋuya suɲɛ kelen fo na kɔlɔlɔ miiri donc a lɔ ye na i ye diɲɛ i y'a kɛ ala ni kira kosɔn i ye woro t'i bolo yan fɔlɔ denmuso y'a kɔlɔlɔ miiri i b'a ma ɲini ka suɲɛ kelen ɲininkali ye saba le di i y'a ma ɲini ka suɲɛ saba n'a k'a fɔ k'a ta ye dɔn la bisimila ya se tɛ an n'a ɲɛna kana dogoya ma mais n'i ma dila le i y'i dɔnmuso ɲini ka suɲɛ saba i b'a ɲini ka suɲɛ kelen a to ni suɲɛ fila a ɲini ka fila o fɛnɛ ma i y'a miiri y'a lɔ i k'a mɛn yan di sabari i ye wolo minɛ bolo yan yan di n'i ma dila le i denmuso ka ɲi denmuso ɲɛnama le a koloni a ma fani wolo y'a kɛla c'est à dire an k'an ɲɛnakɛ so ni ɲuman kɔnɔ ko f'an ye denmuso mɛn ne ta denmuso mɔgɔ ɲɛnama le i dɔnmuso i t'i yan bi de ne sigi tubabu le mais i dɔnmuso koloni a ta mɔgɔ fo la lɔ n'i kunna a y'a ma jinɛ le k'i fo fo ma k'i wuli bonya bɛɛ dɔn a don k'i ye furu kɛ lu ma da mɛn sɔɔni i ye furu kɛ lu ma lɔnni ye lu mɛn kɔnɔ i ye furu kɛ lu ma bonya ye lu mɛn kɔnɔ i ye furu kɛ lu ma nafolo ye lu mɛn kɔnɔ alibaga yan bɛɛ dafani yan nafolo yan lɔnni yan bonya ye yan donc fo ka furu kɛ yan ne i dɔnmuso di yan ɲɛ i k'a mɛn n b'a mɛn jadi diɲɛ i denmuso ma ɲininka kosɛbɛ i b'a ma ɲininka suɲɛ saba de ɲininkali de ye i b'a ma ɲininka kelen a toli fila wakili y'a ma ɲininka fila o la denmuso y'a kɔnɔ lamɛn i b'a mɛn yandi ne sira ma tagala ɲɛ wa n ma ko barika i ni ke barika i ye denmuso fo yan kosɛbɛ ko a nagalen yan denmuso la mɔli tun ka gila la wɔn kɔ ko kɔrɔlen ti ta ta a n'a la famille bɛɛ ne tɛ kan min ma ko ɲɔ ko ka kan wolo fɔlɔ donc ala ye ko mɛn dɔn ko tɛ tiɲɛ na. o tɛ tiɲɛ na fa walayi. denmuso ale kɔrɔkɛ b'a mɛn dɛrɛ jabaraw ka. mɛ ye Canada o de. jɔ mɛ sini Canada a b'a na. a b'a na. a b'a na yan. mɔrɔgbɛ b'ale kamalen o de. n ko. a bonyana n bolo yan de. wo kilo de kosɛbɛ. a ka mun bɛ lamɛn dun y'o de wuli. ani wolo bɛɛ de taara balon ta kɛ la kami ale taara dumuni kɛ la mara ye. a dɔn mɔ sɛbɛ le fɛ o. mɔ sɛbɛ le di ne wuli. bonya sugu nka sini si fɛn dɔ kɔrɔ a daminɛ a ka wuli kɔrɔ kana kan fo. bonya sugu y'a bolo ala le kan. ban fasa ne ye famille o ma n ka lɔn n ko n ka lɔn de ka lɔn kɔ tɛ. bɔn n kɔ a ko gɛlɛya ni yɔrɔ min dɔ don na a don janko ju tɔnɔ t'a tɔ fɔ de. a kɛ nin fana. i ye denmuso min kɔ mɔmɛla min ye a kɔrɔkɛ ko ɲɛ k'a bɛ ka denmuso ma ɲininka denmuso ko k'a tɛ mɔmɛla min fɛ. i ye denmuso min kɔ mɔmɛla min ye. a to ten n bara min tolo gbɛdɛ tɛ nin n bara ɲɛ ye a duniya mɔgɔ b'ale ka fɛn fin ɲanen dɔn Sidiki. Non. Sidiki. Non. Ibara ma sɔsɔ kelen o bara kɛ ka o ma kɛ ibara ma sɔsɔ kelen o ba tɛmɛ n'o bara tambe ni donda ku bɛrɛ rɔn kama ni donda ku bɛrɛ rɔn kama a tɛna di ale la n'o kelen f'i ye
atana dia lila ko bima kenye de muso menko de muso inna ko mandi halibi kitagbe la kele de l'autre halibi al foi ta fait de muso nyodo kono nja sere kasere de muso wo nko long nda sembere la ko ni mal nka londe ka lon kote ti sa folande la kuma ma ko il est no fona mais ba ke kora nalu dara ben nal ba ke kora ben na ka feke mo ma sorombi kan yi sore kan de tere dunya ko nyari la pila nyina le ka ni ke la men na ma sam fra mai ni ke ma do me mai ni ke ma ka de mo so la fudu ko ka rado il semi na wuli se ko ke de mo so ba fokate mo med la mini fe adi tere sonyaro mo med la mini sonyaro wallahi bilet i sonyaro na babo mo susu la dala ana badenya disa ni nkele fiye bisini ni nkele ndi fiye na badenya disa wuli lo isu senku na yede mo so la ko rabenye ni kela le ko be mo doro me ni kele mare fiye su yegedi ko de mo so ko kate mo med la mini fe mo so mandi mo so lon kele mani bara seni do te se feu yetu nya gefo nyande gere de mo so kili nda da kili ya biura mu mela nda kili ya kamaini o ti sa fara ndenge na ko funa ko ke ka wiya fonyo odode banga ko kele trenye wolo ko ya ko dem so ko kata nda kilo e kita be kendi bulo sani koloni konelo kita be kendi bulo sani koloni mende ni kita be men ka fisaye idi kelen tawo ni kita be ni odito ile minne min soro ni ka kanka mim ka ko ne si ko be kenye mona mendo ni ndo retu itama fene James ko kata fe kono raflite ile ni mela mina le menka abade min na gede do ba والله والله que quand on reflit mon bon à mangan à la dialyse moi on continue mon ami ni marakli seront et dit que ça vous dit ini na di fada ne feneni na di fada muna kamo seront ana demso menyeli inye demso la kudo mimi mon ami ni donale ala ni kila do ni madela de ya ki fa fure kuson ya ke ina ni fa kuson ya ke ala kuson yi son demso mendo mon ami ese muso madela nya do makwa nya ila ten na appel tala ni mun ke mbori ni mon melami shérif mbori ne be neli Brunella. Muso Madia comme ça là, il vient comme ça là, nous Madia. Et puis elle ne veut pas comprendre. Moulamen. Ah non. Moulamen. Il va que Moussoko. Système il est un système mais du coup ça Mousso du soin. En fait, quand on bon valeur là. Valeur pour tout. Là, je vais pas accepter non. Ça. Il était allé valeur pour la lima, mais les mounouna parce que il n'a pas les fait. Adon iba mebi ko molami ala ni na wuli molamin iba kawale nigre kanima molamin be bra fin so ne ki kiri wole ki bonna kuma kana mbara ikura wuli molamin ika fe so nyanya kan ita tamna nela ane ber meki nya hali bakke président de la république de début ita sande sara so iga seri kaseri ina ka menfo ne fene ina ko aka menfo ko ka demso fu anya demso fu le iki son iki ba demso fu tole ni ko ni kan no ebo ndi ko ni Morimbante mais elle ne veut pas comprendre ika kokolon ika kiya fo ilon ala i don 5 ans demso menako anya nyanyini ika lo kitagbe ko do ele ni nanka ko menke
en ka combat men ke kitagbe ko le ko long ni ke quelqu'un wule kan lo nkoro nye akuma ti mame fon koro nye kitagbe ko men do kitagbe kan ne sarmen na wule finala no wule mais ki ina madia ina ja sabari ayedine afena na men fola anyi oke Maman, nane kani jumante mimi la kole kana kani madia kuma mimi ye ne shérif mbara maluya mbara nimisa sibira fo jitanya bi kana kani madia e kuma mimi ye sani se mari la nyanka ntu mamelo kunu mboro lombi jandi gira wulo Chérif Ibaraba oui falamono oui Nkohi Ibaraba falamono oui toi tu n'as pas honte je te jure tu n'as pas honte tu as oublié mais moi j'ai pas oublié le jour que tu t'es venu chez moi en me disant que toi, tu ne peux pas épouser ma copine Mimi. Tu te rappelles de ça, non? Oh. Tu te rappelles quand même? Je regrette. Chérie, tu sais ce que j'ai à te dire? Non. Je t'essaie de maintenant. Je suis vraiment désolée. Tu peux rien. Rien du tout.